सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग जे हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से लेकर हाजिर हैं आपका चहीता ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे। आज सोमवार है, अप्रैल के महीने की 29 तारीख 1445 हिजरी के शवाल के महीने की आज 20 तारीख है। पिछले चंद दिनों के ताल्लुक से हम जानते हैं कि मौसम में फिर से तब्दीली रोनुमा हुई और लगातार बारिशों की वजह से लोगों को गूनागू मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उबुर मरूर में काफ़ी दिक्कतों और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आज जब स्टूडियोज़ की तरफ हम आ रहे थे, हमने देखा श्रीनगर की कई सड़कों पर पानी जमा हो गया है, अंदरूनी सड़कों पर और मेन रोड्स पर भी कई जगह जो है बारिशों की वजह से पानी जमा हो गया है। ऐसे में चलने फिरने में एहतियात बरतने की ज़रूरत है और गाड़ियों में जो सफ़र करते हैं, निजी गाड़ी चलाने वाले लोग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ मुंसलिक जो हमारे दोस्त हैं, उनसे हमारी इस्तदा हमारी गुजारिश की एहतियात बरतें। और जब आप गाड़ी चलाते हैं सड़क पर, ख़ासकर ऐसे मौसम में, तो इस सूरत में भी इस ताल्लुक से भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि जो राहगीर है उनके कपड़े आप गंदे न करें, क्योंकि तेज़ गाड़ी चलाने के चलते ज़ाहिर सी बात है छींटें उठती है और स्कूली बच्चे अपनी बस के इंतज़ार में होते हैं। मुलाजमत पेशा जो लोग हैं वो सवेरे सवेरे अपने दफातर की ओर निकलते हैं, तो या दूसरे लोग भी, आम लोग, कारोबारी अशखास, वो जब मॉर्निंग में निकलते हैं तो ज़ाहिर सी बात है साफ़ व शिफाफ लिबास ज़ेब तन करके निकलते हैं। लेकिन फिर जब इस किस्म का कोई वाक़या पेश आता है तो पूरे दिन के लिए उनका मूड ख़राब हो जाता है। तो आपसे इस्तदा है कि इस ताल्लुक से ज़रा संजीदा होकर गाड़ी सब्र तहमुल से चलाएं और इन सारी बातों का ख्याल रखें। और दूसरी अहम बात, वो हम गुजारिशात जो है अपने मुतल्लिका महकमे से, जिस महकमे से हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता है, जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से, कि बिजली की आंख में चोली से ज़ाहिर सी बात है गूनागो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि बिजली पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है आज के दौर में। और उस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि अप्रैल का महीना रुखसत होने को है, मई के महीने की आमद है, लेकिन जो सर्दियां हैं वो फ़िलहाल रुखसत होने के मूड में नज़र नहीं आ रही हैं। और जब बिजली नहीं रहेगी और मौसम में फिर से तब्दीली रोनमा हुई होगी, ठंड महसूस हो रही हो, तो आप रूम हीटर भी ना चला पाएँ और जी। जो आपके गैजेट्स हैं घर में उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएँ, तो ज़हनी तौर आप डिस्टर्ब होते हैं, फिज़िकली आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आई एम श्योर इन बातों से इत्तेफाक करेंगी मेरी दाईं जी। जानिब जो तशरीफ़ फरमा है हुमैरा शफ़ी जी। अस्सलाम वालेकुम, आप वालेकुम ठीक हैं? सलाम, अल्लाह अच्छे का से। करम है। बिल्कुल सही आप फरमा रहे थे ट्रैफ़िक के हवाले से। आजकल श्रीनगर की अगर बात की जाए, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफ़िक जैम रहता है। मुझे लगता है इसके पीछे बेसिकली 2 रीज़न्स हैं। एक तो बारिशें जो कंटिन्यूअसली हो रही हैं, साथ ही साथ लोग जो गाड़ियाँ अपनी सड़कों पे लगा देते हैं, उसकी वजह से और भी। एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, मुझे जी। लगता है कि इस हवाले से जो हमारे देखने वाले हैं एग्री करेंगे, इत्तेफाक रखेंगे इस बात से कि सब्र तहमुल का नामो निशान हम अपने आप में जो है वो नहीं रखते हैं। जब हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइविंग जी। सीट पर जब हम कमांड संभालते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमने कहीं पर गलत ओवरटेक किया या गलत लेन में घुस गए, तो उससे जो पीछे वाले हमारे जो दोस्त हैं जो अपनी गाड़ी में बैठे हैं, उसमें कोई बुजुर्ग हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, कोई स्टूडेंट जिसे अपने इम्तहानी मरकज़ तक पहुंचना है, तो उन्हें भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि लेन ड्राइविंग को हम फॉलो नहीं करते हैं, जी। सब्र तहमुल हम भूल चुके हैं, और जो ड्राइविंग सेंस है वो अपने आप में हम इनकलकेट करें, तभी ये मामला जो है बेहतर होंगे। जी, बिल्कुल। आई थिंक दिस इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ट्रैफिक पुलिस। नहीं, दे सिर्फ शुड नहीं, टेक केयर ऑफ इट। ट्रैफिक पुलिस की तो जिम्मेदारी जी। है, लेकिन अगर हम देखें तो इंडिविजुअल सतह पर ये हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए, पुलिस महकमे के लिए, कि हर एक गाड़ी के साथ एक कांस्टेबल को लगाए, एक ट्रैफिक हवालदार जी। को लगाए। तो मुझे लगता है अपने आप में हमें उस एहसास ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, तो यहाँ के लोगों के तय हमारी जिम्मेदारियां हैं, अपने तय हमारी लेकिन आपने जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल सही कहा, यहाँ के लोगों में बिल्कुल भी सब्र होता नहीं हम है। सब में, यहाँ जी। के लोगों में हम सब भी शामिल होते हैं, हम जी। सब जी। में सब्र हॉर्न तहम्मुल का बजाते रहते फुकदान है। हैं, उनमें एग्जैक्टली, टोटली पेशेंस है। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं जो जी। ड्राइविंग के हवाले से जब हम ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं, इन बातों का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि आप अननेसेसरली हॉन्क ना करें, जी। अननेसेसरली आप हॉर्न ना बजाएं, अननेसेसरली आप गाड़ी वहां पर खड़ी ना करें जहां पर खड़ी करने से बाकी लोगों को दुश्वारियों का सामना करना सामना पड़ सकता है। हम करना। जी। जानते हैं कि आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आपकी मजबूरी है, लेकिन उस शख्स का क्या, जिस शख्स को अगर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो उसकी मौत हो सकती है, यानी उसकी मजबूरी हमसे ज़्यादा मजबूरी है। उस बच्चे का क्या जिसे अगर इम्तहानी मरकज़ तक
वक्त पर नहीं पहुंचाया गया तो उसका इम्तहान मिस हो जाएगा, उसका एक साल ज़ाया हो सकता है। तो मुझे लगता है जब हम अपने से ज़्यादा दूसरों की परेशानियों को मद्देनज़र रखेंगे और इसको प्रायोरिटाइज करेंगे तो खुद ब खुद मामला बेहतर होंगे। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे थे। मुझे लगता है जब भी हम गाड़ी चलाते हैं ना, उस वक्त हमें पहले एम्बुलेंस गाड़ी को ही जगह छोड़नी चाहिए। ट्रू। जी, खैर नाज़रीन, हम मौसम और शहरों के हवाले से भी अपडेट्स पहुंचाते हैं। आगाज़ में आपको बताना चाहेंगे कि आज भी श्रीनगर में जो बारिशों का सिलसिला है वो जारी रहेगा। वहीं अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 और कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 26 और कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। नाज़रीन, शहराओं के हवाले से भी बताना चाहेंगे, आज नेशनल हाईवे 44 पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। वहीं एसएसजी रोड आज दिन के लिए बंद रहेगा और मुगल रोड भी बंद रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ताज़ा जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से। मज़ीद इत्तलात के लिए आप दिए गए नंबर जो कि आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर अभी दस्तयाब है, उनसे भी राबिता कर सकते हैं। जी जी, और एक एडवाइजरी कल शाम को जारी की गई कि दरिया जहलम के किनारों पर रहने वाले लोग और इसके साथ साथ जो दूसरे नदी नालों के नज़दीक रहने वाले लोगों से कहा गया है कि अननेसेसरली आप जो है किनारों की तरफ ना जाएं। बेच ब्याह अहम मसला सो कि यम जन शुर तम कम फहम आसान, तिमन कम समझ आसान, मगर बड़न पे यह जिम्मेदारी आयद सपदान जे बचन दिमोन यिथिस मौसमस मज येले वारिया आब जमा आस गुमुत यम कोलन मज या दरियावस मज तम साथ दिमो बचन बठन नजदीक गसन कह। तो मौसीकी से प्रोग्राम दसलाब करान, तुम जानान यह सिलसिल वारिया काल पे इथे पे जारी थोमुत। तो मौसीकी हज कत करान तो कशर मौसीकी हज कत करान कह आवाज़ तम यम दिलस सठा नज़दीक यम तम आवाज़ यमो कशर मौसीकी दुरुस्त दुनिया मज सठा मशहूर तो मकबूल बनाव। यथी आवाज़ गुलजार अहमद गनाई सबन, यम कशर लुक मौसीकी हंद मशहूर मारूफ फनकार। इन सत दिन साथ इहंद 10 बज तो वलो करो प्रोग्राम दसला प्रोग्राम आगाज गुलजार अहमद गनाई सबन यम बात सत। पन गोमुत दामन शेर त अदबरनाथ, पन गोमुत दामन शेर त अदबरनाथ, हुनगी सबनी वापस फेर त अदबरनाथ, पन गोमुत दामन शेर त अदबरनाथ, पन गोमुत दामन शेर त अदबरनाथ, पन गोमुत दामन शेर त अदबरनाथ, रूह किस जामस रो कर लुका बाई बनिन, रूह
آنگن تہنجُک ادب رچھان ییٚلہِ تگہِ مےٚ پکُن پوشوانہِ چھلس داسہٕ تہٕ ہیرٕ تہٕ ادٕ پرنات پوشوانہِ چھلس داسہٕ تہٕ ہیرٕ تہٕ ادٕ پرنات نبی صٲبنہِ واپس پھیرٕ تہٕ ادٕ پرنات شرانہِ وسان ٲس تٔمۍ سٕنٛز رحمت میون حضر شرانہِ وسان ٲس تٔمۍ سٕنٛز رحمت میون حضر حُکمس پھُٹروم مُزنبہِ گیرٕ تہٕ ادٕ پرنات حُکمس پھُٹروم مُزنبہِ گیرٕ تہٕ ادٕ پرنات نبی صٲبنہِ واپس پھیرٕ تہٕ ادٕ پرنات پن پن گومُت دامن شیرٕ تہٕ ادٕ پرنات شیرٕ تہٕ ادٕ پرنات ویلکم بیک. دیکھ رہے ہیں آپ اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK. ناظرین کہتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں, خوش رہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی کی امید ہوتی ہے. ویسے ہم آپ کو یاد دلانا چاہیں گے کہ آپ اس پروگرام کو ابھی لائیو ٹیلی کاسٹ جو ہے یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں. فار دیٹ یو نیڈ ٹو سبسکرائب اور DD کشر چینل آن یوٹیوب. آج کے مہمان سے آپ کی ملاقات ضرور کرائیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد آپ بنے رہے ہمارے ساتھ. کشمیر ایک نام, ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا. دیکھنے والوں کا ایک دفعہ پھر استقبال اور بہت بہت خیر مقدم. گڈ مارننگ JNK پروگرام ہم سب کا چاہیے تھا بریک فاسٹ شو, اور اس بریک فاسٹ شو کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ سال کے 365 دن نہ صحیح 364 دن 363 دن جتنے بھی دن آپ یہ پروگرام دیکھیں گے ہمارے ساتھ مہمان ضرور ہوتے ہیں. حالانکہ مہمانوں کا انتخاب کرنا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور کوشش کرتے ہیں ہم کہ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی جو شخصیات ہیں انہیں مدعو کریں, ان کے تجربات اور مشاہدات سے ہم کچھ نیا سیکھیں. اس میں کبھی کبھار ریپیٹیشن بھی ہوتا ہے اور اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ کئی ہمارے دوست ایسے ہوتے ہیں, کئی مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ایک وسیع تر تجربہ ہوتا ہے اور ان کی ذمہ داریاں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ انہیں ہمیں بار بار مدعو کرنا پڑتا ہے. حالانکہ آج کے مہمان کے حوالے سے یہ بالکل صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ گڈ مارننگ JNK پروگرام میں آج پہلی مرتبہ شامل ہو رہے ہیں. حالانکہ دوردرشن آنا جانا ان کا لگا رہا ہے بہت عرصے سے, یہ آتے ہیں ہمارے پروگراموں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ قلمکار بھی ہے. مشاعروں کا جب ہمارے ہاں اہتمام ہوتا ہے تو ان مشاعروں میں انہیں مدعو کیا جاتا ہے. اچھا لکھتے ہیں, کشمیری زبان کی خدمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ پولیس میں یہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. لیکن پروردگار نے انہیں ایک بہت خاص کام کے لیے منتخب کیا ہے, ان کا انتخاب کیا ہے. انہیں سعادت حاصل ہے کہ یہ خادم الحجاج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حجاج کرام کو, عازمین کو ٹریننگ بھی فراہم کرتے ہیں, تربیت بھی فراہم کرتے ہیں حج کی. اور حج 2024 کے سلسلے میں جو عازمین کا سلسلہ ہے روانگی کا, وہ مئی کے مہینے سے شروع ہو رہا ہے, مئی کے پہلے ہی ہفتے سے شروع ہو رہا ہے. پروردگار ہم سب کو سعادت عطا کرے کہ ہمیں بھی اس پاک سرزمین کا دیدار عطا کرنے کا موقع نصیب ہو. اور آج کے مہمان سے اب آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور تفصیلات حاصل کرتے ہیں. خاص کر ہماری درخواست ہوگی ان عازمین سے جو امسال اس فریضے کو انجام دینے جا رہے ہیں کہ آپ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ. مکمل تفصیلات آپ تک پہنچیں گی کہ کس طرح کی تیاریاں آپ کو کرنی ہے اور جو مختلف مراحل ہے
कैसे मुख्तलिफ मराहिल से आप खुश असलूबी के साथ गुजरेंगे। हमारे साथ रहेंगे आज के प्रोग्राम में अब्दुल मजीद ऋषि साहब। आपका बहुत इस्तकबाल ऋषि साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवर होने के लिए। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब और मेरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नाजरीन को अपनी तरफ से प्यार भरा सलाम, आदाब और गुड मॉर्निंग अर्ज़ करना चाहता हूँ। इसके बाद दूरदर्शन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रेस्टिजियस स्टेज का मेंबर बनने का आज के दिन बहुत मौका शुक्रिया, दिया। आपने हमारी दावत को कबूल फरमाया। इससे कबल कि हम बात करें उस जिम्मेदारी के हवाले से जिस जिम्मेदारी के ताल्लुक से बहुत सारी तफसीलात आपको हमें आज देनी है और आज़मीन की जानकारियों में इजाफा करना है, हम पहले जानेंगे आपके बारे में, कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी अजहर साहब, मैं एक गांव में रहता हूँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। यहाँ से 30 किलोमीटर का फासला है। गुलमर्ग व्यू पे है हमारा गांव। उसका नाम है कानलू, तहसील पटन में है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये वन तो ऐसे यूजन तो ये सादत हासिल गई हज ट्रेनर सिंध हैसियत या खदम सिंध हैसियत आजमीन पत कुन जाय बकार युन आकार बकार युन, ये सिलसिल कित पट सपद शुरू कार पट सपद शुरू? अजहर साहब, 2011 में मुझे जवानी में ही हज करने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 2022 में मैं हज डेप्टेशन पे गया। अच्छा। तो 2023 पिछले साल में हज ट्रेनर भी था जी। तो 2011 में जो जवानी में ही मुझे जो तजुर्बात हासिल हुए, जो मुझे लगा कि कहाँ कहाँ पे खामी रहती है, कहाँ पे हम खुद गलती का शिकार होते हैं और मुश्किलात का शिकार होते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ पहुंचानी चाहिए लोगों तक। उसके बाद मैंने अप्लाई किया एज हज गाइड। मैं खुद 2022 में गया और अल्हम्दुलिल्लाह जो बैच मैंने अपने साथ लिया उनको मैं अच्छी तरह से हज करा के फिर वापस आराम से वो आए। और 2023 में वही मैं हज हाउस में डिपार्चर के टाइम भी हर एक जो बैच था उनको वही टिप्स देता रहा। जी। अच्छा, जितने भी लोग अब हज के लिए जा रहे हैं उन्हें क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए इन दिनों में, खासकर इन दिनों में? जी, अपने साथ कौन कौन सी चीजें लेनी चाहिए और वजन कितना होना चाहिए जो भी वो ले जाते हैं साथ? देखिए मेरा जी, शायद 7 मई से फ्लाइटें जाना शुरू हो जाएंगी। मैं तमाम उन भाई बहन और जो माँ जो जा रहे हैं हज पे, जो भाई बहन, सबसे पहले उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद। हमारी तरफ से भी दिली मुबारकबाद तमाम आज़मीन को। वो जा रहे हैं गेस्ट्स ऑफ अल्लाह, उनके लिए एक बहुत सादत की बात है, उनको मुबारकबाद है। लेकिन ये जो अभी जो पीरियड बचा हुआ है डिपार्चर्स में, मेरी गुजारिश रहेगी कि जो आज़मीन हैं वो ये पीरियड सर्व करेंगे। एक तो वो एक्सरसाइज शुरू करेंगे क्योंकि वहाँ पे तच पकन वारिया मेरा जी पैदल पकन वारिया। एक तो वो करेंगे, वो पैदल वॉक करेंगे, एटलीस्ट वो ब्रिस्क वॉक 3 किलोमीटर्स पर डे करने चाहिए। अच्छा। और ये जो चप्पल वगैरह वो बूट वो लेने जा रहे हैं उनको यहीं वो प्रैक्टिस करें ताकि वो गुजारिश में तो करें चूंकि जन सन आज़मीन आसन वारियाहन गामन गुठन हंद ते आसन वारिया आज़मीन यमन उर्दू आ समझ यवान कि तिम आसन पन्ने माजजी मजी आसन यसान जे तुह करियो कथ ताकि तिमन मिलन बेहतरीन पट तफसीलात तिमन नेर वारियाहन कथन फुट। शुक्रिया अजहर साहब, दितो अस में तवज्जो। बेसिकली दपान इस पीरियड उनकिस डिपार्चरस तान इमन माजन बेनन या इमन बायन इमन हजस वार कर नेरन इम करें इस्तेमाल तत हजुक सबर म्योट जोट तो क्रोट। हज का सफर मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही आप आराम से यह तूत मुश्किल कहीं। अलबत्ता अकु चीज वन तौर इंसान तैयार गन तुस गोडनथी वन कि पेशेंस लेवल टॉलरेंस लेवल मज कम गमज सो इसमें अक कुंस हज सब रोज कामयाब कहीं तकलीफ वात अगर सह सब्रस हे कम। अच्छा, तुम हमेरा जी वन कि अत दौरान क्या कर फिलहाल चूंकि पकुन सान माज बहन कम पकनस आदत आसान या गामन गोठन में कम आसान पकनस आदत इन अजक पे 3 किलोमीटर कम से कम पकन तो बेन कर तम चपन या बूट तम लागन तम कर प्रैक्टिस ताकि तम वात तकलीफ कह आदत अकान टिकट आसान वन रिश्तेदारों साल लगित कर वाजवान। मेरी गुजारिश जती गुजारिश तमो हज सबन फिलहाल खेन वाजवान की दावत रद्द कर मना फरमुत पैगम्बर दावत में करो रद्द कह मगर तुम दप और खेमो वाजवान खेन सेहत ठीक रोजन जरूरी। एग्जैक्टली बहुत यी वन अजहर साहब कि गोडनिच प्रायोरिटी दियो तुम पे सेहत। बिल्कुल। अच्छा, तुम कम किस्म ट्रेनिंग दिवान हजन यमन अम मुतलिक क्या जानकारी नॉलेज वो हज लॉजिस्टिक्स बह वन यीन मोन मकसद इंशाअल्लाह ताला अगर तो यम कत वार बोजन मे उम्मीद कि हज सबन गि सफर आसान तम कर अरकान असल पे पूर बे वातन वार कार घर पन वापस इंशाअल्लाह ताला। अच्छा मोहतरम बुनियादी सवाल सह गो ये
تیاری ہز کت کران آز برو 10 ؤری آز برو 15 ؤری آسان تیاری ہنا مختلف قسمچ یم سن خاص کر بزرگ آسان تم کھین چنک تیوتہ سامان تلان زِ پتہ تمن بڑی دشواری گژھان دقت گژھان تو آز کل مگر آسان تتہِ فیسلٹیز بہتر اس ونتو یہ زِ کمہِ قسمک سامان پزِ تلن تو کمہِ قسمک سامان تلن نش گژھِ پرہیز کرن حٲج صٲب وچھو تھی اظہر صاحب أکِس حٲج صٲبس ایز پر پاسٹ پریکٹس ون بہٕ حٲج صٲب أکِس حٲج صٲبس آسان 27 کلو الاوڈ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تور تہِ سمے 27 20 کلون اکھ بیگ 20 کلون بیاکھ بیگ 7 کلون چھِ آسان ہینڈ بیگ یور ہیٚکن یِم توٚمُل تُلِتھ باقٕے یِم کُلچہِ وُلچہِ چھِ تُلٕنۍ ضروٗرت زیادٕ بانہٕ وانہٕ گژھن توٚمُل تُلٕنۍ چھا ضروٗرت تُلتن تہٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پرواے توٚمُل تُلٕنۍ کُلچہِ تُلٕنۍ کینٛہہ ڈراے فروٗٹٕس تُلٕنۍ کینٛہہ پرواے چھُنہٕ البتہ یورٕ چھُ یِمن سامان الاوُڈ تُلٕنۍ کینٛہہ مگر سُہ چیٖز گژھن یِم تُلٕنۍ کینٛہہ کہِ تتہِ پیٚیہِ تِمن سُہ ترٲیِتھ ژھٕنُن تہٕ تتہِ چھِ یِمن آسان چونکہِ کھٔزٕر اَنٕنۍ باقٕے چیٖز اَنٕنۍ سُہ گژھن نہٕ تُلٕنۍ نعمتہٕ آسان ضیافت آسان یُس بارِ گردان واتہِ تتہِ سُہ چیٖز یُس پتہٕ ترٲیِتھ پیٚیہِ ژھٕنُن مےٚ چھِ وٕچھمٕتۍ أڑۍ پریشر کُکر تام تتہِ ترٲیِتھ ژھٕنان تہٕ پتہٕ کھٔزٕر اَنان تتھ منٛز اسلیے تِم چیٖز مہٕ تُلِو کِہینۍ بیٚیہِ پتہٕ گۄبنو گرمی کِس موسمس منٛز چھُ حج چلان زیادٕ پلو نِنٕچ چھنہٕ ضروٗرت ماجن بیٚنٮ۪ن تہِ کرٕ بہٕ گُزٲرِش فراق فراق یزار 3 چھِ ٹھیٖک 3 قمیٖضار چھِ ٹھیٖک پینٹ شٲٹ تہِ ہیٚکِو تُہۍ لٲگِتھ بوٗٹ موزٕ تہِ ہیٚکِو تُہۍ لٲگِتھ چوٗنٛکہِ شاید چھِ فلایٹ مدیٖنہ پاک اسلیے کرٕ بہٕ تمام حٲج صٲبن گُزٲرِش یِم زن مرد حضرات چھِ تِم تھاوَن احرام فی الحال لگیجنٕے منٛز کیازِ یِمن چھُ حالت احرامس منٛز پتہٕ یُس وَنو پتہٕ أسۍ برونٛہہ کُن فی الحال چھُ یِمن لگیجسٕے منٛز تھاوُن احرام تہٕ یُس زن ہینڈ بیگ چھُ ہینڈ بیگس منٛز تھاوان یِم اکھ ضروٗری دوٲیاتن پٮ۪ٹھ پیٚو مےٚ یاد یِمن آسان ویکسیٖنن ہُنٛد شڈوٗل چھُ درٛامُت تہٕ ڈاکٹر صٲب ییٚمہِ ساتہٕ یِمن ویکسیٖن کران ڈاکٹر صٲب پرژھِ یِمن کہِ تُہۍ ما چھِو کانٛہہ لایف لانگ یا تیُتھ دوا کھٮ۪وان بلڈ پریشرُک شُگرُک یا کانٛہہ سُہ کرناوُن یِم مینشن سُہ دوا کرناوُن ڈاکٹر صٲب سۭتۍ مینشن بیٚیہِ تھاوُن ایٹ لیٖسٹ 2 رٮ۪تن خٲطرٕ یہِ دوا أنِتھ چوٗنٛکہِ 40 دۄہ چھِ آسان حجہِ یِم زن جوٗریشن مگر یِم تھاوَن 2 رٮ۪تن خٲطرٕ أنِتھ تتھ وٕچھن یِم ایکسپیری وغیرہ تتھ دواہس کرن یِم 3 قٕسم 3 حصہٕ کرن دواہس اکھ حصہٕ تھاوان أکِس ہینڈ بیگس منٛز بیاکھ أکِس ہینڈ بیگس منٛز تہٕ 5-10 دۄہن تِم تھاوان تِم یتھ کیری بیگس منٛز تھاوان سُہ دوا. اچھا ڈِپارچر دۄہ کیاہ پزِ تِمن کرُن ییٚلہِ تِم حج ہاوُس چھِ یِوان بیٚیہِ کتھ ٹایمس پزِ تِمن واتُن تور ہُمیرا جی بہتریٖن سوال کوٚروٕ تۄہہِ بہٕ وَنہٕ بیٚیہِ اکھ چیٖز اَسہِ کٲشرٮ۪ن چھُ عادت ییٚمہِ ساتہٕ نیرُن چھُ آسان ییٚمہِ وِزِ حجس چھُ آسان نیرُن أسۍ چھِ تھاوان گرِ تَمے دۄہ نِیاز تمام پٔژھۍ چھِ آسان تَمے دۄہ اَمہِ دۄہ چھِ أمِس حٲج صٲبس أمِس ماجہِ بیٚنہِ نِندٕر کرنٕچ واریاہ ضروٗرت آسان کیازِ بٕتھِ چھُ آسان تھوڑا أمِس تھکان واریاہ صبر اَمہِ دۄہ گوٚژھ أمِس گرِ میلُن موقعہٕ یہِ گٔژھ آرام کَرٕنۍ مگر تتھ برعکس چھُ اَمے دۄہ گرس منٛز أمِس آسان زیادٕ رش اگر تُہۍ نِیاز چھُو تھاوُن یہِ تھٲیِو تُہۍ 2-3 دۄہ برونٛٹھٕے تاکہِ یُس ییٚمہِ دۄہ تُہۍ نیرُن چھُ وارٕ کارٕ تھوڑا آرام کرنس مِلہِ تۄہہِ موقعہٕ بالکل اچھا کیُتھ کھٮ۪ن چٮ۪ن گوٚژھ آسُن تمہِ ساتہٕ لایٹ فوڈ یا ہیوی فوڈ ہٮ۪کن تِم کھٮ۪تھ وٕچھِو تُہۍ ڈایٹ چھُ یِمن اصٕل کھیوٚن البتہ بہٕ چھُس میٲنۍ گُزٲرِش چھِ کہِ وازوان کھیٚیِو کم تاکہِ صحت روزِ ٹھیٖک اچھا بیاکھ اکھ بُنیٲدی سوال چھُ جناب یتھ کُن توجہ دِنٕچ سٮ۪ٹھاہ ضروٗرت چھِ سُہ گوٚو یہِ زِ یُس زن ٹریننگ ہُنٛد سلسلہٕ چلان چھُ مُختلِف ضلعن منٛز تہٕ اتھ ٹریننگ منٛز پارٹسپیٹ کرُن کوٗتاہ ضروٗری چھُ أمِس ٲزمہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ وٕچھ حظ یُس تہِ سرکٲرۍ طور پر ٹریننگ دِنہٕ یِوان چھِ حج کمیٹی آف انڈیا کہِ طرفہٕ حج ہاوُس سرینگرٕ طرفہٕ بہٕ کرٕ تمامن باین گُزٲرِش یِم زن وارٕ کارٕ یور حجس گژھُن ماجن بیٚنٮ۪ن تہِ کرٕ بہٕ گُزٲرِش یِم کرن یِم ٹریننگ پروگرام اٹینڈ یہِ چھُ بڑٕ ضروٗری أڑۍ چھِ ونان مطلب اگر بٲژن دۄن آسہِ گژھُن یہِ چھِ ونان أمِس خانٛدارنہِ ژٕ بیٚہہ ییٚتی وَلہٕ بہٕ بوزٕ پانے نہ لیڈیٖز آر آلویز گُڈ لِسنٲرٕس تہٕ یِم گژھن سۭتۍ نِنہِ یِم وٕچھِو اَسہِ کٲشرٮ۪ن چھُ سفری ایکسپوجر کم أڑۍ چھِ گژھان وارٕ کارٕ نیران حجس بُزرگی منٛز یا تِمن چھُ آسان گۄڈنِچ پھِرِ انٹرنیشنل یا نیشنل ٹرٛاوٕل یا گۄڈنِچ پھِرِ سفر کرُن تَمہِ موٗجوٗب چھِ یِمن ضروٗری یِمن جاین نِنۍ اَتہِ یِم ہدایات چھِ یِم بوزٕنۍ غورٕ سان أسۍ یژھو تۄہہِ نِش سٲری تفصیٖلات زانٕنۍ أسۍ کرو شروعات حج ہاوسہٕ پٮ۪ٹھٕے ییٚلہِ حج ہاوسس منٛز یِم واتان چھِ تتہِ چھا سٹے کرنُک تہِ پرووِجن آسان حٲج صٲبن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِم دوٗر دراز علاقٕکۍ حٲج صٲب چھِ یِم ہٮ۪کن کالے تہِ یِتھ اَتھ خٲطرٕ چھُ کینٛژھا 500 رۄپیہِ شاید تِمو تھوٚمُت سٹے خٲطرٕ راتس آرام سان کھٮ۪ن چٮ۪ن باضٲبطہٕ سورُے کینٛہہ انتظام حج وٕچھ حظ گورمنٹ آف انڈیا منسٹری آف ماینارٹی افیئرس حج کمیٹی آف انڈیا حج ہاوُس سرینگر باضٲبطہٕ انتظام چھُ آسان مےٚ چھُنہٕ باسان جو میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہِ چھُنہٕ کُنہِ حٲج صٲبن ہُنٛد ارینجمنٹ یُتھ زن سانہِ ہندوستان کٮ۪ن حاجن ہُنٛد ارینجمنٹ چھُ آسان اچھا یہِ ؤنۍتو اَسہِ بیٛاکھ اکھ اہم چیٖز چھُ زِ ییٚلہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یِم روانہٕ گژھن وارٕ کارٕ سرینگرٕکہِ انٹرنیشنل اِیرپورٹ پٮ۪ٹھ پتہٕ واتناو یِم گۄڈٕنٮ۪تھ مدیٖنہ مُنورہ
فی الحال ٹینٹیٹولی اگر 7 پہ فلائٹ مدینہ پاک گھن گوڑ مدینہ پاک 8 دن سٹے تو تمہ پتہ پتہ گھن عمرہ کس احرام کس حالت میں تمہ پتہ مکہ گھن. اچھا احرامچ پابندی کت پہ شروع گژھان؟ وچھو تو احرامچ پابندی گژھان میقات پہ شروع. اگر سان حٲج صٲبن مدینہ گھن مے وون گۄڈے تھٲیِن احرام فی الحال لگیج بند. پتہ ییٚلہِ وارٕ کارٕ مدینہ پاک گژھن مدینہ پاکس منٛز 8 دۄہن سٹے کران تمہ پتہ آسہِ یِمن نیرُن مکہ تمہ پتہ چھُ یِمن حالات احرامس منٛز یُن ذوالحلیفہ چھِ تتھ ونان. مگر میٲنۍ گُزٲرِش آسہِ یِمن حٲج صٲبن کہ یِم یِن احرامُک ڈریس کرن یِم چینج ہوٹلن منٛز تمہِ دۄہ یِم پرارن ذوالحلیفہ واتنس تام یِم کرن احرام گڑن یِم تٔتی ہوٹلسٕے منٛز پتہٕ کرن یِم نیت یُتھُے ذوالحلیفہ واتن تتہِ پرن یِم نمازِ 2 رکٲژ تِم أتی کرن نیت تہٕ تمہِ پتہٕ گژھن یِمن احرامچہِ پابندی شروع. یہِ زن یِمن علماہو ووٚنمُت آسہِ کہِ احرامس منٛز کم کم پابندی چھےٚ أکِس مرد أمِس ماجہِ بیٚنہِ بنہِ یِہوے ڈریس احرام گژھِ أمِس چینج. أمِس مرد حضراتس گژھِ یہِ احرامٕچ پابندی ذوالحلیفہ یُس زن میقات چھُ. اگر أسۍ مدینہ پاک پٮ۪ٹھ گژھو مکہ ذوالحلیفہ پٮ۪ٹھ چھُ گژھان یہِ شروع تتہِ پٮ۪ٹھ گژھِ أمِس احرامچہِ پابندی شروع. اچھا یہ ؤنۍ تو اَسہِ زِ ییٚلہِ مدینہ پاک یِم واتن سٲنۍ عازمیٖن تہٕ اَتہِ کم کم عبادات چھِ یِمن کرنہِ؟ اظہر صٲب بڑٕ بہتریٖن سوال کوٚروٕ تۄہہِ. مدینہ پاکٕچ سرزمیٖنٕے چھِ تیٖژاہ عظیٖم تہٕ معتبر کہِ کیٛاہ وَنو. گۄڈٕنیتھٕے چھُ اَتہِ أکِس نمازِ اکہِ روایتہِ مُطٲبِق چھِ أکِس نمازِ اَتہِ ثواب 50 ساسن نمازن ہُنٛد ثواب چھُ. تہٕ نمبر 1. نمبر 2 چھِ مدینہ پاکس منٛز چھِ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پانہٕ تشریٖف تھٲوِتھ. تہٕ نمبر 3 چھِ مسجد نبی بنٲو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پننیو اتھو تہٕ بیٚیہِ پٔرٕکھ تتہِ واریاہ نماز تہِ واریاہ پرنٲوٕکھ عبادت تہِ کٔرٕکھ بیٚیہِ چھِ تِم تشریٖف تتہِ تھٲوِتھ. امہِ علاوٕ چھِ تتہِ واریاہ صحابہٕ صٲب تہِ مدفوٗن. تہٕ مدینہ پاکٕچ سرزمیٖنُک کیٛاہ وَنہٕ بہٕ کرٕ بہٕ بیان. یہِ چھِ بڑٕ عظیٖم. اچھا امہِ علاوٕ ؤنۍتو اَسہِ تَتہِ کم فیسلٹیٖز چھِ گورمنٹ طرفہٕ مِلان حٲجن؟ ٹرانسپوٹیشن یا یِم باقی ہوٹل وغیرہ چھِ تمہِ علاوٕ؟ مدینہ پاکس یُس زن مدینہ پاکٕچ اکھ افیدیت چھِ اتھ چھِ یہِ چھِ مسجد پاک اتھ چھِ أنٛدۍ أنٛدۍ ہوٹل. اتہِ چھِنہٕ ٹرانسپوٹٕچ ضوٚرتھ آسان کینٛہہ. اتہِ چھِ پیدل 2 منٹ 3 منٹ واتان مدینہ حرمس منٛز. انسان حرم چھِ ونان مسجد تتہِ. اتہِ چھُنہٕ ٹرانسپوٹٕچ ضوٚرتھ. ہوٹل دوٗر تھوڑا بالکل چھُنہٕ تتہِ چھِ أنٛدۍ أنٛدی تتہِ چھِ بالکل پیدلی واتان. تتہِ چھنہٕ بسن وسن ہٕنٛز پیٚوان ضوٚرتھ کِہینۍ. بالکل چھِ أنٛدۍ أنٛدی. کُنہِ جایہِ چھِ پیٚوان سڑک کراس کرٕنۍ. البتہ سڑک کراس کرنہٕ وِزِ چھُ احتیاط تھاوُن کہِ گاڑِ چھِ پکان تیز تھوڑا آرام سان چھِ ماجہِ بیٚنہِ چھِ پکناوٕنۍ برونٛہہ پانس سۭتۍ. اچھا یہ ؤنۍ تو اگر کانٛہہ عازم یا یِم آسان چھِ أکِس کورس تحت مختلف عازمیٖن آسان چھِ اگر یِمن آسہِ شوق یا دلچسپی آسٮ۪کھ زِ أسۍ رنو پانہٕ رننٕکۍ حوالہٕ چھا تتہِ فیسلٹیٖز آسان آمژٕ تھاونہٕ؟ مدینہ پاکس منٛز چھُنہٕ پانہٕ رننٕچ فیسلٹیٖز کِہینۍ. وٕچھِو تتہِ چھِ 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلز. تتہِ چھُنہٕ رننہٕ کرنُک ارینجمنٹ کِہینۍ. تتہِ چھُ یِمن لٲزمن کھیوٚن نٮ۪برٕے. بالکل چھِ نزدیٖک ہوٹل یِم زن یِمن کٲشُر کھٮ۪ن چٮ۪ن میلہِ. تتہِ چھُنہٕ پانہٕ رنُن. البتہ مکہس منٛز یِم عزیزیاہس منٛز چھُ سٹے تتہِ چھُ کچن سسٹم تتہِ چھُ گیس سسٹم. تتہِ ہٮ۪کن حٲج صٲب پانے رٔنِتھ آرام سان. اتہِ کم پرکاشنز چھِ مد نظر تھاونٕچ ضروٗرت کم احتیاطی تدابیٖر واتنٲیِو تُہۍ تِمن تامتھ؟ وٕچھ بہٕ کرٕ عرض یِتھ پٲٹھۍ بہٕ کرٕ مدینہ ایرپورٹ پٮ۪ٹھے شروع. انسان أسۍ ایرپورٹٕے چھِ واتان اَسہِ چھِ گۄڈٕنیتھٕے آسان اَسہِ چھِ آسان گۄڈٕنیتھٕے گرِکیو تھوٚمُت پریشر اکھ کٔرِتھ پریشرایز چھِ آسان تھوٚمُت کٔرِتھ ہے یورٕ گژھو نہٕ کٔرۍزیو فون. یِمن بہٕ کرٕ ہا گۄڈٕ گرِکٮ۪ن گُزٲرِش یِمن وارٕ کارٕ یِہنٛدٮ۪ن رِشتہٕ دارن حجس چھُ نیرُن تُہۍ ؤنِو یِمن حٲج صٲبن دٔپِکھ سون مہ بٔرِو پرواے کِہینۍ فون کٔرۍزیو آرام سان گۄڈٕ کٔرۍزیو تُہۍ پنُن پان سیٹ. کیٛازِ یِمن چھُ ذہنس منٛز روزان یہِ کہِ أسۍ گژھو یورٕ أسۍ چھِ گرِکۍ ہورٕ پراران. پریارٹی چھِ یِم دِوان گۄڈٕ أسۍ ونہو گرِکٮ۪ن أسۍ وٲتۍ. بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ اکھ بدقٕسمتی اکھ چھِ زِ أسۍ چھِ پرٛیارٹایز تِم چیٖز کران یِم نہٕ اَسہِ پزہن کرٕنۍ کینٛہہ. تِکیٛازِ اگر کانٛہہ عٲزِم یِم نیتہٕ گوٚو زِ بہٕ گژھٕ پروردگار سٕنٛدِس دربارس منٛز تہٕ بہٕ گژھٕ سربہٕ سجوٗد بہٕ کرٕ عبادات مےٚ گژھِ حج قبوٗل تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھُ سُہ پونٛسہٕ ٹونٛگ تہِ لاگان سٮ۪ٹھاہ محنت مشقت کران. تہٕ پتہٕ اگر تور وٲتِتھ تہِ سُہ خٲلی اتھٕ آو تہٕ مےٚ باسان فٲیدٕ آو نہٕ کینٛہہ. تور وٲتِتھ پتہٕ فوٹوگرافی کرٕنۍ تور وٲتِتھ پتہٕ گرِکٮ۪ن سۭتۍ ویٖڈیو کال کرنہِ 2 کِنہٕ 4 پہرن تہٕ تیٚلہِ یُس زن اصلی مقصد چھُ یہِ چھُنہٕ أسۍ باشن دِوان کینٛہہ. یہِ چھِ صرف استدا اکھ کران گُزٲرِش اکھ کران زِ ییٚمہِ مقصد خٲطرٕ تور گژھان چھِ أسۍ گٔژھۍ تٔتھۍ مقصدس تحت تِم سارے کامہِ کرنہِ یِمن کامٮ۪ن باپتھ أسۍ تور گژھان چھِ. خٲر أسۍ رُکو اَکہِ لۄکٹہِ وقفہٕ باپتھ وقفہٕ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ أسۍ واپس یِمو أسۍ کرو مزیٖد کتھ پننِس أزکِس مہمانس سۭتۍ. روٗزِو وٕچھان سون تُہُنٛد اَسہِ سارنٕے ہُنٛد پسندیٖدٕ برٛیکفاسٹ شو گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے. کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں
खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। I have a dedicated relationship manager for personalized banking. आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? मुझे बिना कोई लॉन्ग प्रोसेस के आसानी से होम लोन मिल गया। आप जानते हैं मेरा बैंक कौन है? मैंने बिना बैंक विजिट किए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? आप जानते हैं इन सबका बैंक कौन है? SBI। जब मिलेगी सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग, तब शान से आगे बढ़ेगा इंडिया। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। और नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब अब्दुल मजीद रेशी साहब, जो कि एक राइटर हैं और हज ट्रेनर भी। इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आप तक पहुंचाते हैं अखबारात की सुर्खियां। सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी रोजनामे से एक खबर। MHA keeps close watch on Jammu and Kashmir power sector, seeks monthly updates. PDD to initiate strict action against power thefts, including registering FIRs। जी, मेरे पास है उर्दू रोजनामा और इस अखबार के पहले सफ़े पर एक अहम खबर शाया हुई है, बल्कि आज के तमाम मकामी अखबारात में यह खबर शाया हुई है और इस खबर की सुर्खी आप तक पहुंचा रहा हूं। जम्मू कश्मीर में हुनरमंदों, कारीगरों और दस्तकारों के लिए स्कीमें, तरक्याती मंसूबों में मकामी नौजवानों के रोजगार को बेहतर बनाने की LG की हिदायत। जी, अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से, नौजवानों के रोजगार को बेहतर बनाया जाएगा LG, गैर मुनज़्ज़म कारकुनों को ई-श्रम पोर्टल रजिस्टर होने में मदद की हिदायत। जी, 2014 मज युस तबाह कुन सैलाब आव तमिक कंड छन वन ते नेरान कहीं युथै अस वुचान छ जे दोन दोहन त्रेन दोहन चोन दोहन छ लगातार रूद पेवान तो अस यह तशवीश लाह गसान जे परवरदिगार बचैन इन दोबार सैलाब यी। हालांकि यह कह तशवीशस लायक तिकाज खुदगर्जी मज छन अस कहीं कमी करान, खुदगर्ज छ प्रथ एतबार। हालांकि 2014 मज सैलाब आया अस दपो जन साने वाटर बॉडीज अबी जखीर तम रोक नस ओलूद कह, मगर हकीकत यह है कि माहौलियात के जो थपेड़े हैं वो हमें खाने पड़ते हैं बार बार। उसकी वजह यही है कि हम माहौल के साथ या माहौलियात के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। खैर, सैलाब का कोई फौरी खतरा नहीं। उर्दू अखबार लिखता है, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल महकमा हर घंटे के बाद सूरत हाल का जायजा ले रहा है। जहलम में पानी की सतह खतरे के निशान से नीचे। और एक सुर्खी इस अखबार की, अनंतनाग राजौरी में वोटिंग मौखर करने का मामला, चीफ सेक्रेटरी और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तफसीली रिपोर्ट भेज दी। हतमी फैसला अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथों में। जी, मेरे पास आखिरी अंग्रेजी रोजनामा इस पे एक खबर शाया हुई है। 5 killed 1 missing after vehicle falls into Sindh stream in Ganderbal. I&FC department negates flood threat। जी, उर्दू अखबार पहले सफ़े पर रकम तराज है। जोड़ू में हमेशा दर्द की तकलीफ रहने वाली बीमारी रिहारा, सालाना 5000 से जायद नए मरीजों का इंदराज, बर वक्त इलाज से असरात कम होने का इम्कान, माहिर अमराज। और अखबारात की सुर्खियों के बाद अब आज के मेहमान से हम दोबारा बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। हम आज़मीन की तरबियत के हवाले से बात कर रहे हैं अपने आज के मेहमान से, चूँकि इस हवाले से इनको तजुर्बा हासिल है। ये खादिमुल हुजाज भी हैं और इसके साथ साथ ये हुजाज किराम की आज़मीन की तरबियत भी करते आए हैं। हमारे साथ है अब्दुल मजीद रेशी साहब। रेशी साहब, ये वन तो ऐसे यम जन मुख्तलिफ मरहल खास कर मदीना मदीना मुनव्वरा के हवाले कह कथ वनमो तम पत नेक्स्ट पड़ाव आसान हाजमीन यह कोर कुन यह पड़ाव कस दु शुरू ग अजहर साहब अम ब्रो कि बह वन अम सवाल जवाब बह कर अर्ज जज किराम यह गसन जन कुर्बानी प्रथ कस हज सबस कुर्बानी कर वाजिब, चाहे बज जो कुर्बानी कर अम बाबत सरकारी तौर पर इमो ऑप्ट कोर्मुत कुर्बानी खतर तथ खतर पोस भर, चाहे आज ये वरी 15,000 एडवांस त्रेमिस कस्तस आज चलान तथ एक्सटेंशन तो गवर्नमेंटन कोर्मुत फीस भरनस। अड़न मे वो रात अड़न तम पोस भरन यपर तमो कुर्बानी कोर्मुत ऑप्ट
آپٹ تہذ قربانی گژھِ سرکٲرۍ طور مگر یپٲرۍ چھِنہٕ تِمن پونٛسہٕ بٔرمٕتۍ کینٛہہ اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ قۄربٲنی آپٹ آسہِ نہٕ کوٚرمُت کِہیٖنۍ پتہٕ بَرِ پونٛسہٕ تٔمِس گژھِ نہٕ قۄربٲنی کینٛہہ اتھ قۄربٲنی ہٕنٛدِس معاملس منٛز وَنہٕ بہٕ کہِ بہتر گٔیو کہِ قۄربٲنی سرکٲرۍ طور کَرٕنۍ تَتہِ چھِ کینٛہہ اِدارٕ یِوان پرٛایویٹ طور وَسہٕ بہٕ کَرٕ سَستَس منٛز کَرناوٕ بہٕ تہٕ قۄربٲنی تِم تَتھ جانسَس منٛز ییٖزیو نہٕ کینٛہہ سرکٲرۍ طور سسٹم بٔنِتھ سِسٹم بٔنِتھ تُہٕنٛز قۄربٲنی گژھِ آرام سان اِنشاء اللہ تہٕ اَتھ چھُ گورمٮ۪نٛٹ ذِمہٕ دار گورمٮ۪نٛٹ آف اِنڈیا گورمٮ۪نٛٹ آف سعوٗدی عربیہ بیٚیہِ چھِ گژھان رجسٹر تہِ آن لاین نمبر 1 نمبر 2 چھُ اَسہِ چھِ پٮ۪وان پونٛسہٕ یِم زَن اِنڈین پنٕنۍ مُلکٕچ کرنسی کَرٕنۍ چینج اِنٹو رِیالٕز یِہُس چھُ سٹیٹ بینک آف اِنڈیاہن تہِ تھوٚمُت کاوٹرس جموں کشمیٖر بینکن تہِ پرٛٮ۪تھ ڈِسٹرکس منٛز تھٲومٕتۍ اکھ اہن حظ آ کرنسی ایکسچینج کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ اَمہِ برونٛٹھ کہِ مدیٖنہ پاک ووٚن بہٕ تۄہہِ کاغذس مُتعلق یِم زن ڈاکمنٹیشن چھِ آسان ڈاکمنٹیشن معموٗلی چیٖز چھِ بنان بعض اوقات پریشٲنی کینٛہہ چیٖز چھِ حظ ڈاکمنٹس بڑٕ امپارٹنٹ اکھ گوٚو پاسپورٹ گۄڈنیُک نمبر 1 نمبر 2 چھُ ویٖزا نمبر 3 چھُ ہیلتھ کارڈ نمبر 4 ییٚمہِ ساتہٕ تِم اِیرپورٹ واتان بوڈنگ کارڈ یِم 4 چیٖز آسان بڑٕ پنُن آدھار کارڈ تہِ ما چھُ ضروٗری سۭتۍ آدھار کارڈ یِمن چھِ دِوان کارڈ پتہٕ حج کمیٹی آف انڈیا پتہٕ چھِ مولِم تہِ دِوان پنٕنۍ کارڈ سُہ چھُ بڑٕ ضروٗری آدھار کارڈٕچ چھنہٕ تیٖژاہ ضروٗرت کینٛہہ یِمن دِنۍ بدل بدل سِم کارڈ کہِ حوالہٕ ؤنۍ تو تِکیازِ یہِ چھُ بیاکھ اکھ مجبوٗری بنیمٕژ أزچہِ دورٕچ تہٕ سِم کارڈ چھا تتہِ علاحدٕے میلان پتہٕ سارنٕے آزمیٖنن بہتریٖن کتھ ؤنِو تُہۍ سِم کارڈ اَتہِ آو موبایل یِہُس چھِ حج کمیٹی آف انڈیاہن گورمنٹ آف انڈیاہن گۄڈنِچ پھِرِ اکھ تجرُبہٕ کوٚرمُت حج سُوِدا ایپ یِم کرن یِم آزمیٖن ییٚتی شاید أزکہِ پٮ۪ٹھے گژھِ راتھ لوٚگ یہِ ڈاوُن لوڈ گژھُن حج سُوِدا ایپ اتھ چھُ اکھ یہِ چھُ تجرُبٲتی طور یِہُس گۄڈنِچ پھِرِ حج سُوِدا ایپس چھُ اکھ بٔڑ بار خٲصیت اکھ کہِ راوان چھِنہ کینٛہہ چھُ راوان گۄڈٕ چھُ راوان کٕہٕنۍ اتھ راونس مُتعلق ونہٕ بہٕ مکہس منٛز تہِ مدیٖنس منٛز تہِ کہِ راے نہٕ کانٛہہ انشاء اللہ تعالیٰ یہِ اوس راے نہٕ کانٛہہ اگر ژٕ میٲنۍ کتھ غور سان بوزِ تہٕ چاہے سُہ ان پڑھ تہِ آسہِ کہِ یا موج بیٚنہِ آسہِ وٕچھِو تُہۍ حج سُوِدا ایپس چھُ اکھ چیٖز اگر یہِ ڈاوُن لوڈ آسہِ گٔژھِتھ أمِس موبایلس منٛز تہٕ اگر یہِ کال کرِ کٲنٛسہِ تہِ أمۍ سُنٛد لوکیشن گژھِ آرام سان ٹریس آوُٹ یہِ ہٮ۪کون ٹریس آوُٹ آرام سان کٔرِتھ اَمہِ مٔزیٖد چھُ چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ کٲشرٮ۪ن عادت آسان ویٖڈیو کال وغیرہ زیادٕ چھِ أسۍ ٹایم کران صرف مےٚ دیٖزیو معٲفی تَتہِ چھِ أسۍ ترٛاوو نِماز حرمٕچ نِماز یَتھ زَن 50,000 نِماز ہُنٛد ثواب چھُ مگر ویٖڈیو کالہِ سۭتۍ بیٚہمو میٲنۍ گُزٲرِش چھِ أزکٮ۪ن حٲج صٲبن کہِ یہِ کرن نہٕ کینٛہہ کَتھ چھِ کَرٕنۍ خبر اتر چھِ ہیٚنۍ مگر یِم گرِکۍ تہِ چھِ یِمن تنگ کران وٕچھو سا اَسہِ کوٚر یہِ ہاوان ویٖڈیو کالس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ حرمس منٛز یہِ چھُ حجس درٛامُت تُہۍ چھِو أمِس گرِکۍ مسلہٕ تمہِ جایہِ ہُنٛد تمہِ سرزمیٖن ہُنٛد احترام سٮ۪ٹھاہ اعلیٰ تمیُک چھُ خیال تھاوُن اکھ چھِ بیاکھ چھِ ایٖمو ایپ چوٗنٛکہِ وٹسپ تہٕ بیٚیہِ یہِ چھُنہٕ فیس بُک وغیرہ چلان تَتہِ خاص کینٛہہ یِم زن میسنجر یُس زن ایٖمو چھُ ییٚتی کرٕنۍ ڈاوُن لوڈ أمِس حٲج صٲبنِس یُس یہِ اور نِیہِ موبایل سۭتۍ اتھ موبایلس چھِ ییٚتی کرٕنۍ ایٖمو ایپ ڈاوُن لوڈ بیٚیہِ چھِ کرٕنۍ گرِ تہِ یِم ایٖمو ایپ ڈاوُن لوڈ تاکہِ یِم کرن ویٖڈیو کال آرام سان تَتہِ چھُ آسان ہوٹلن منٛز واے فاے آرام سان گژھِ فرٛی کالٕز اگر حُجاج کَرِ یِمن کانٛہہ تہِ مسلہٕ گژھِ تِمن کٔمِس سۭتۍ پَزِ تَتہِ رٲبطہٕ کَرُن پرٛٮ۪تھ کُنہِ بیچَس سۭتۍ چھُ آسان وٕچھ حظ گورمنٹٕچ طرف چھِ آسان بھرپوٗر انتظامات البتہ اگر کانٛہہ خٲمی چھِ آسان سُہ چھُ اَسہِ علمَس منٛز آسان اَسہِ چھُنہٕ آسان پتہ کینٛہہ اکھ پرٛٮ۪تھ أکِس بیچَس چھُ آسان خادِم الحُجاج سۭتۍ خادِم الحُجاج چھُ آسان گۄڈٕنیتھٕے چھُ اَسہِ آسان ٹوٹل سۭتۍ اکھ چھُ أکِس مطلب پرسس 150 اکھ یہِ اوس شاید 200 یا 200 اکھ یہِ خادِم الحُجاج چھُ آسان اکھ رِپرٛزنٹیٹِو اکھ گورمنٹٕکۍ طرفہٕ یہِ چھُ آسان برج بِٹویٖن گورمنٹ اینڈ أمِس حٲج صٲبس أسۍ چھِ گۄڈٕنیتھٕے اتھ غلط مطلب کڑان خادِم الحُجاج أسۍ دپان یہِ چھُ خدمتگار یہِ چھُ اَسہِ بیگ تُلنس خٲطرٕ نہ یہِ چھُ آسان اکھ رِپرٛزنٹیٹِو أمِس تانۍ چھِ آسان پنٕنۍ مسلہٕ واتناوٕنۍ یہِ چھُ واتناوان مسلہٕ ییٚمِس پانس تانۍ یہِ کرِ پانہٕ مسلہٕ یہِ واتناوِ حٲکمن تامتھ اتہِ کیاہ چھُ گژھان کٲم اتہِ چھِ وٕنۍ چھُ 150 نفرس چھُ اکھ خادِم الحُجاج سۭتۍ یہِ گژھِ کٲنٛسہِ نفرس سۭتۍ باقٕے چھِ دپان ہے یہِ ہسا یہِ گوٚو خبر کوٚت حالانکہِ أمِس چھِ باقٕے ذِمہٕ دٲری تہِ آسان سرکٲرۍ امہِ علاوٕ یِمن پزِ کانٛہہ تہِ مسلہٕ آسہِ یِمن حٲج صٲبن پزِ گۄڈٕنیتھٕے أمِس خادِم الحُجاجس تانۍ یہِ مسلہٕ واتناوُن تۄہہِ ہاوُکھ سُہ کرٛٮ۪کناہ تُلنٕچ چھنہٕ ضروٗرت تَتہِ چھُ پنٕنۍ قانوٗن أسۍ وَنو اَسہِ ہسا گوٚژھ بس سٹاپ آسُن ییٚتٮ۪تھ تہِ چلہِ نہٕ کینٛہہ تَتہِ چھُ آسان مُقرر بس سٹاپ یہِ معموٗلی مسلن چھُنہٕ اُلجھُن کینٛہہ یہِ زن سسٹم چھُ تی چھُ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ امن صدقنا آسان کرُن تہٕ پننہِ عبادتس منٛز چھُ آسان ماحول رشیٖد صٲب یہِ ؤنۍتو اَسہِ ٹرانسپورٹٕکۍ کیٛاہ انتظامات چھِ تَتہِ آسان یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن مدیٖنہ پاکس منٛز چھنہٕ ضوٚرتھ کِہینۍ البتہ یِم چھِ گژھان پتہٕ جاے وٕچھنہِ تمہِ خٲطرٕ چھِ پیٚوان 10,000 رِیال بَرٕنۍ تِم بسن یِوان سُہ چھُ پننہِ طور مدیٖنہ پاکس منٛز چھنہٕ ٹرانسپورٹٕچ ضوٚرتھ کِہینۍ البتہ ییٚمہِ ساتہٕ مکس منٛز چھِ عزیٖزیا پٮ۪ٹھ چھُ باضٲبطہٕ انتظام گورمنٹ آف انڈیا طرف بسہٕ آسان تِم چھِ واتناوان حرمس نزدیٖک حرمہِ پٮ۪ٹھ تِم پننہِ بس نِوان پتہٕ حرمس تامتھ اچھا واریاہ حٲج چھِ تَتہِ شاپِنگ وغیرہ تہِ کران اَسہِ ؤنۍتو تِم کوٗتاہ کیش ہٮ۪کن پانس سۭتۍ تُلِتھ وٕچھِو تُہۍ یوٚتانۍ کیشُک تعلُق چھُ
ات اگر تھی زیادہ شاپنگ کرو تو ات کسٹم ڈیوٹی تہ لگان 50,000 تام ہیٚکِو تُہۍ شاپنگ کٔرِتھ تمہِ ہیوٚر چھُ پتہٕ کسٹم ڈیوٹی لگان تہٕ مگر عرض چھُ مےٚ یِتھ پٲٹھۍ کہِ شاپنگ أڑۍ حٲج صٲب چھِ گژھان وۄنۍ چھُ یِہُس مدیٖنہ پاک گژھُن وۄنۍ چھِ تِمن حج چوٗنٛکہِ مدیٖنہ گژھُن چھُنہٕ حجُک رُکُن کینٛہہ مگر فرمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمو یُس یور آو پتہٕ مےٚ نِش آو نہٕ کینٛہہ تٔمِس کوٚر مےٚ سۭتۍ ظُلم بیٚیہِ چھِ اَتہِ ییٖژاہ افٲدت اللہ تعالیٰ ہن دِژمٕژ اَتھ تہٕ اور وات حٲضِر چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ دِوان شوقہٕ سان أڑۍ چھِ گژھان کٲم وٕنہِ چھِ آسان واتنَے مدیٖنہ پاک وٕنہِ چھِ آسان حج شروٗع گژھنَے یِم چھِ لاگان پرچیزِنگ کَرٕنۍ نٔتیٖجہٕ چھُ گژھان کہِ یِمن چھُ بور سمان پریشٲنی چھِ بڑان اَمہِ سۭتۍ تہٕ اَمہِ علاوٕ چھُ مدیٖنہ پاکس منٛز چھِ کَرٕنۍ کٲم اَتہِ چھُ زیادٕ کَرٕنۍ کوٗشِش پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بیچَس چھِ یِوان ژتجی نِماز چھَنہٕ مِس کَرٕنۍ کِہیٖنۍ نماز چھَنہٕ مِس کَرٕنۍ کِہیٖنۍ بازرَس چھُنہٕ زیادٕ پھیرُن کِہیٖنۍ وٕچھ حظ تۄہہِ چھُو حٲج صٲبن چھُ ویٖزا یہِ چھُ اونلی فار حج پٔرپز اَتھ چھُ آسان لیکھِتھ حج سیٖزن 2024 اَمیُک مطلب گوٚو أمِس چھِ أکِس مخصوٗص ایریاہَس منٛز پٔرمِشن اگرے اَمہِ نٮ۪بر نیرِ أمِس چھُنہٕ ایلاوُڈ کینٛہہ أمِس یہِ ہیٚکہِ پُلیٖس تہِ رٔٹِتھ أمِس ہیٚکہِ جُرمان تہِ گٔژھِتھ تہٕ أمِس چھِ مےٚ چھِ گُزٲرِش تمام حٲج صٲبن تُہۍ گٔژھِو تُہۍ کٔرِو صرف سۄے ایریا کٔرِو تُہۍ یَتھ زن تۄہہِ پٔرمِشن چھُ تَمہِ نٮ۪بر مہٕ نیرِو اچھا صٲب چوٗنٛکہِ بڑٕ شوقہٕ سان چھِ عقیٖدت منٛد یِم آسان چھِ یَسپَس تھاوَن وٲلۍ تِم چھِ آبِ زمزمُک استعمال کران چٮ۪وان تہِ تہٕ باقیو طریٖقو تہِ استعمال کران تہٕ مگر صحیح طریٖقہٕ کیٛاہ چھُ یہِ آبِ زمزم استعمال کرنُک تہٕ شوقیا طور شوقہٕ وٲلۍ چھِ پتہٕ پانس سۭتۍ آبِ زمزم یور تاران وٕچھِو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ عُمرہ کرو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ عُمرہ کرو 7 چکر کرو خانہ کعبس طواف گژھِ مُکمل تمہِ پتہٕ پرو أسۍ نٮ۪مازِ 2 رکٲژ وٲجِب تمہِ پتہٕ چھُ آبِ زمزم چیوٚن تۄہہِ ؤنِو بہتریٖن کتھ امہِ پتہٕ چھُ آبِ زمزم خوٗب یوٗتاہ ہیٚکِو تیوٗتاہ آبِ زمزم چیوٚن تہٕ مگر اَتہِ چھِ آسان اَتہِ حرمس منٛز اَتہِ چھِ آسان کوٗلڈ تہِ تہٕ ناٹ کوٗلڈ کوٗلڈ چھِ آسان فرجِک چوٗنٛکہِ موسم چھُ گرم أسۍ چھِ آلریڈی آسان ہیٖٹ اپ باڈی اگر أسۍ ٹھنڈٕ آب چٮ۪مو اَسہِ ہیٚکہِ ایٚکسپوجر گٔژھِتھ اَتہِ چھُ آسان ناٹ کوٗلڈ آسان اَکُے نلکہٕ کوٗلڈ وٲلۍ چھِ آسان واریاہ أتھۍ ناٹ کوٗلڈس منٛز یہِ چھُ آسان پلین آبِ زمزم یِہوے چھُ چیوٚن خوٗب مگر یہِ ناٹ کوٗلڈ چھُنہٕ کینٛہہ تاکہِ ایٚکسپوجر گژھِ نہٕ کینٛہہ اَتھ پٮ۪ٹھ پیوٚو مےٚ یاد کہِ گرم کِس موسمس منٛز چھُ حج گژھان بہٕ کرٕ حٲج صٲبن گُزٲرِش ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تِم بازر نیران مسجد گژھان حرم پاکس منٛز گژھان 2 چیٖز تھاوان تِم سۭتۍ ڈراے فرٛوٗٹٕس تہٕ بیٚیہِ تریش چاہے تریش لگہِ یا نہٕ لگہِ تریش دامُن چھُ چیوٚن تاکہِ ڈِہایڈریشن گژھِ نہٕ کینٛہہ تریش لٔگِنۍ یا نہٕ لٔگِنۍ ماجہِ بیٚنٮ۪ن چھِ خصوٗصی گُزٲرِش کہِ تریش لٔگِنۍ یا نہٕ لٔگِنۍ تریش دامُن چھُ روزُن چٮ۪وان جُمعہن پٮ۪ٹھ چھِ کَرٕنۍ کٲم جُمعہن پٮ۪ٹھ چھُ بِلکُل سُلہِ نیرُن جاے رَٹنہٕ خٲطرٕ تَتہِ پَتہٕ ٹرانسپورٹ گژھان بنٛد بیٚیہِ چھُ نیرُن پَتہٕ تورٕ ژیٖرۍ اکھ صبُح نِمازِ وِزِ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ حرم پاک گٔژھِو صبحٲے نِمازِ سُلہِ گٔژھِو تہجُد تہِ پٔرِو وارٕ کارٕ مگر تورٕ نیٖرزیو تُہۍ تورٕ نیٖرزیو آرام سان 1 گٲنٛٹہٕ پَتہٕ کیازِ تاکہِ بیٖٹہِ منٛز پھٔسِو نہٕ کینٛہہ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ جُمعہ دۄہ تہِ کَرٕنۍ کٲم سُلہِ گژھُن تورٕ نیرُن 1 گٲنٛٹہٕ پَتہٕ ژیٖرۍ تاکہِ تُہۍ روٗزِو سٮ۪ٹھاہ جان تفصیٖلات سانٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن تامَتھ واتناونہٕ باپتھ تہٕ گُڈ مارنِنٛگ جن کے پروگرام چھُو تُہۍ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ تہِ لگاتار وٕچھان تہٕ یُس زن لایِو چیٹ چھُ لایِو چیٹ کہِ ذٔریعہٕ چھُو تُہۍ پنٕنۍ خیالات استفسارات تہٕ اَسہِ تامَتھ واتناوان أزکِس یَتھ سٮ۪ٹھٕے اہم موضوٗع کہِ حوالہٕ اگر تُہٕنٛدِس ذہنس منٛز کانٛہہ سوال چھُ تُہۍ ہیٚکِو ضروٗر پرٛژھِتھ لایِو چیٹ کہِ ذٔریعہٕ عرفان نوشیری صٲبُن اکھ سوال چھُ ہاو کین حاجی صاحب گیٹ اے سِم کارڈ اِمِڈیٹلی آفٹر ریٖچِنگ سعودی عربیہ اَمہِ سوالُک جواب رَٹو أسۍ رشی صٲبَس نِش مگر فِلحال رُکو أسۍ لۄکٹہِ وقفہٕ باپتھ کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا بیٚیہِ لَٹہِ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ استقبال تہٕ خٲر مقدم گُڈ مارنِنٛگ جن کے پروگرامس منٛز چھِ أسۍ آز مدعو کٔرِتھ أنۍمٕتۍ عبدالمجیٖد ریٖشی صٲب یِم زن ٹرینر تہٕ گایڈ چھِ حج کہِ حوالہٕ تہٕ یُس زن سوال چھُ سٲنِس أکِس وٕچھن وٲلۍ سُنٛد عرفان صٲبُن سُہ چھُ پننہِ جایہِ محفوٗظ کیٛاہ یژھِو وَنُن اَمہِ حوالہٕ یوٚتانۍ سِم کارڈن ہُنٛد تعلُق چھُ ییٚمہِ ساتہٕ وُنہِ چھُ گژھُن اَسہِ سانٮ۪ن حٲج صٲبن مدیٖنہ پاک اَیرپوٹسٕے پٮ۪ٹھ تہِ چھِ آسان سِم ایویلیبٕل کورِ لٔڑکہٕ ہٮ۪تھ سِم آسان مگر میٲنۍ گُزٲرِش آسہِ کہِ اَتہِ مہ ہیٚیِو تُہۍ سِم کینٛہہ
چونکہ تہ بس پراران تک سسٹم 5 منٹ پہ 5 منٹ بیاکھ فلائٹ تک کرو تھی دستی نیرنچ تاکہ تھی رٹو پن بس سم وم ملت ٹائم لگان تم سات تم ہوٹلس میں واتان آرام سان ان سم ول تور کھانا تہ کمپنی ان پنہ چوائس ہز کمپنی کران چوز یہ ضروری کہ کھانا تہ زین کھانا چیز کھانا کمپنی کران چوز لاگان سم سم ورائے اتہ وائی فائی تہ ایویلیبل ہیکان فری وائی فائی فری وائی فائی ہوٹلن میں ایویلیبل تو وہ وائی فائی مز اخ چیز کن سات گژھان وائی فائی تہند طرف ایڈیشنل فیسلٹی اگر اس پنس کمرس میں کھسو اس وائی فائی چلان کہیں اس شور کرن کہیں وچ بہ کر حاج صبن مودبانہ گزارش ماجن بین تھی خدا سند پتھ یہ انسان گژھان معمولی کنس گھر سن پوٚژھ بنت اس کوت احتیاط کران پوٚژھ گژھِ شور کریں کینٛہہ آداب اللہ تعالیٰ پنہ طرف مہمان تھی سرزمینس پہ پیغمبر صاحب تشریف تھوت تتہ بے ادبی کریں کوتاہ گناہ بیٚیہِ چھُ پوٚژھ یہ کنس گژھان أسۍ کوتاہ احتیاط کران ان پزِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ احتیاط کرُن مےٚ کوٚر گۄڈے عرض حج صبرُک سفر ییٚمۍ صبر کوٚر تٔمۍ کامیٲبی سان اچھا اگر کُنہِ وِزِ مُشکلات چھِ یِوان کانٛہہ چھُ کُنہِ ساتہٕ راوان مطلب تٔمِس چھُ باسان پرُس ووٚن أکۍ حٲج صٲبن مےٚ لفٹسٕے منٛز چھُ نیبرٕ کنۍ دوٚپُن بہٕ حظ رووُس ژٕ کتہِ رووُس ژٕ ٲسِکھ لفٹس نِش راوُن گوٚژھ ییٚلہِ ژٕ صحراہس منٛز آسان کُنہِ جایہِ ژٕ راو مےٚ چھِ گۄڈنٮ۪تھ چھُ آسان راونہٕ وِزِ اگر کانٛہہ کُنہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ وتھ راے تہِ مدیٖنہ پاکس منٛز چھُ مدیٖنہ پاکس منٛز راے نہٕ کٕہٕنۍ بہٕ وَنہٕ ییٖژ ہن تتہِ چھُ قبلہٕ سیوٚد یہِ چھُ تھاوُن یاد وٕچھ حظ اَسہِ چھُ اکھ عادتھا اکھ أسۍ چھِ پکان ہُشمُشس منٛز أسۍ چھِنہٕ دھیان دِوان کہِ اگر أسۍ معموٗلی دھیان دِمو کٕہٕنۍ راے نہٕ مدیٖنہ پاکس منٛز چھُ تھاوُن یاد تلا اگر قبلہٕ یوکُن چھُ اتہِ چھُ گُمبد خضرا تہِ اوکُن اتہِ چھُ مزارِ بقیہ تہِ تلا میون ہوٹل ییٚمہِ اندٕ گیٹ نمبر اگر کانٛہہ ان پڑھ چھُ یا زانان چھُ أمِس چھُ تھاوُن یاد قبلہٕ کمہِ سایڈٕ چھُ میون ہوٹل اندازٕ یہِ کٕہٕنۍ راے نہٕ یُس یہِ کارڈ نٲلۍ آسہِ أمِس حٲج صٲبس اتھ منٛز چھِ آسان لیکھِتھ برابر زِ یہِ کتہِ چھُ ایکامڈیٹڈ یہِ کتہِ چھُ ٹھہرٲیِتھ آمُت تھاونہٕ اظہر صٲب بہتریٖن کوٚرُو تۄہہِ سوال کارڈس پٮ۪ٹھ چھِ آسان سورُے کینٛہہ ڈِٹیلٕز آز چھِ موبایلس پٮ۪ٹھ تمام کینٛہہ ڈِٹیل نیران یِمن حٲج صٲبن ماجن بیٚنٮ۪ن پزِ کارڈ ہمیشہِ نٲلۍ تھاوُن کٔرِس پٮ۪ٹھ چھُ اکھ شستروٗ کوٚر بیاکھ چھُ آسان بیاکھ کاغذ تتھ چھِ ونان ای بریسلیٹ تتھ پٮ۪ٹھ چھِ تمام نیران أمۍ سُنٛد ہوٹل یہِ کتھ ہوٹلس منٛز چھُ کمرٕ نمبر کیاہ چھُ وغیرہ کیاہ چھُ سورُے کینٛہہ یہِ پزن یِمن نٲلۍ تھاوٕنۍ بیاکھ اکھ کارڈ چھُ یُس زن مٲلِم چھِ دِوان مکس منٛز سُہ کارڈ چھُ بڑٕ ضروٗری سُہ چھُ حجس دوران یُس زن حج کٮ۪ن 5 دۄہن دوران سُہ کارڈ گژھِ آسُن ضروٗری Humera, there is a question from Mahapara Ashraf. If a person is diabetic and is on insulin, how will he transport the same as it is to be stored up to 7 degrees but should not be freezed? It has some ice boxes along with it. How to transport it? Exactly. واریاہ حٲج صٲب چھِ یِم زن یِم آیس باکسز ہٮ۪س ٹرٛاوٕل کران باضٲبطہٕ پٔرمِشن وٕچھ حظ اِوٕن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مشٲراتن یُس زن حجس دوران چھِ تتہِ تہِ چھِ فریٖزٲرٕس ایویلیبل جہازس منٛز چھِ فریٖزٲرٕس ایویلیبل ہوٹلس منٛز تہِ فریٖزٲرٕس ایویلیبل فریٖز چھُنہٕ کرُن کینٛہہ فرجس منٛز تھاوُن یتھ منٛز 60 ڈگری تامتھ ٹیمپریچر تِم فرج چھِ ایویلیبل باضٲبطہٕ سُہ فیسلٹیٖز کُس ٹیمپریچر فرج ایویلیبل دیٹ فیسلٹی از دیئر بہت سارے پیشنٹس لے لیتے ہیں ایسی دوائیاں ساتھ میں اور یہ فرج جو ہے اویلیبل ہے ہر جگہ اچھا یہ تہِ ؤنۍتو اَسہِ ریشی صٲب زِ کینٛہہ چھِ آسان ضعیٖف کینٛہہ چھِ آسان جسمٲنی طور نوتوان مگر شوق چھُ گژھان دِلس منٛز زِ تتھ پاک سر زٔمیٖن پٮ۪ٹھ واتہو تہٕ تتہِ چھا آسان ویٖل چیرن ہُنٛد احتمام یا باقٕے اَمہِ قٕسمٕچ فیسلٹیٖز حجُک یُس زن بوٚڑ بار رُکُن چھُ سُہ چھُ وقوٗفہِ عرفہ وٕچھِو گورمنٹ آف انڈیا یا کونسلیٹ جنرل ڈپٹی کونسلیٹ جنرل تتیُک سٹاف تہٕ وِد د کاپریشن آف سعودی گورمنٹ چھِ کوٗشش چھِ آسان کہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گوٚژھ یہِ حجٕکۍ ارکان یِنۍ اِوٕن خۄدا نہ خاستہ اگر کٲنٛسہِ آپریشن تہِ آسہِ آمُت تٔمِس تہِ چھِ واتناوان اتھ عرفات کِس مٲدانس منٛز وقوٗفہِ عرفہ چھُ بوٚڑ رُکُن تٔمِس تِم انناوان نمبر اکھ نمبر زٕ ووٚنوٕ تۄہہِ ویٖل چیرن ہُنٛد پرُس گٔے کٲم پرُس بہٕ اوسُس حج ٹرینر چوٗنٛکہِ میون فون نمبر اوس سارنٕے مےٚ چھِ 10 ذی الحج چھِ مےٚ یِوان عرفات مِنہٕکۍ خٲمو پٮ۪ٹھ فون ہے أسۍ حظ رٲے اَسہِ چھُنہٕ اَتھے یِوان وَتھ بہٕ چھُس دفترس منٛز بِہِتھ أسۍ حظ رٲے أسۍ چھِ گۄڈٕ خۄدایس مٹہِ پتہٕ ژےٚ مٹہِ أسۍ حظ چھِ دوا گیٖر أسۍ روزو اگر کینٛہہ گوٚو اَسہِ تہٕ مےٚ کوٚر مینیج تٔتھۍ پٮ۪ٹھ ویٖل چیر مطلب کیٛاہ کوٚر کیٛاہ نہٕ کوٚر حُکامنٕے کوٚر رجوٗع ویٖل چیر واتنہٕ ویٖل چیر چھِ پرٛٮ۪تھ جایہِ ایویلیبل اچھا تِکیازِ حج کٮ۪ن 5 دۄہن ہٕنٛز چھِ آسان واریاہ زیادٕ اہمیت تہِ بیٚیہِ یِم حٲج چھِ تِمن چھِ پیٚوان واریاہ کٲم تہِ تِمن دۄہن کرٕنۍ تِمن دۄہن چھا یِم کھانے پینے کا جو انتظام ہے وہ کون دیکھتا ہے حمیرا جی تۄہہِ ووٚنوٕ بہتریٖن سوال حجٕکۍ یِم 5 دۄہ چھِ چوٗنٛکہِ 8 ذی الحج چھُ یِمن آسان مِنا خٲمن منٛز تشریٖف یِمن چھِ کران
کالے ستمہِ پٮ۪ٹھٕے کران شروٗع اچھا اَتہِ چھِ یِمن کَرٕنۍ کٲم اَتہِ چھِ یِمن ساتھ دیُن اَتھ ٹیٖمَس آسان اچھا یُس یہِ ٹیٖم چھُ آسان یِمن چھُ آسان ساتھ دیُن ضروٗری کیازِ یِمن چھِ آسان واریاہ حٲج ٹرانسپورٹ کَرٕنۍ یِمن چھُ اَمے آیہِ یہِ یِم وَنان تَمے آیہِ چھُ پَکُن آسان یِمن تہٕ کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُ مٲلِم سُنٛد آسان اَتھ دوران باضٲبطہٕ پٲٹھۍ چھُ کھٮ۪ن چٮ۪ن آسان البتہ أسۍ کیاہ چھِ کران أسۍ چھِ کران منٛزٕ بیٖڑ بیٖڑ آرام سان کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ایویلیبل مگر تَمبلُن چھُنہٕ آسان کینٛہہ اچھا یِم تَتہِ فری ہیمپٲرز وغیرہ مِلان چھِ بِریانی وغیرہ تِم پَزن نِنۍ یا نہ بہتریٖن اگین گُڈ کوسچن وٕچھ حظ حج چھُ فرض مگر کٕمن پٮ۪ٹھ یِمن اللہ تعالیٰ ہن سعادت بخش سوٗزمُت چھُ نمبر 2 تھووُکھ گرِ عیالس خٲطرٕ تہِ تَمہِ پتہٕ درٛاے حجس وۄنۍ چھا أمِس رٹُن وٕچھ حظ دپان دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے أڑۍ کیاہ چھِ کران کٲم أڑۍ چھِ رٹان 10 بِریانی ڈبہٕ پتہٕ ژھٕنان ڈسٹہٕ بِنس منٛز تہٕ گۄڈٕنیتھٕے چھُ میٲنۍ گُزٲرِش حٲج صٲبن پنُن کھیٚیِو البتہ حج کٮ۪ن 5 دۄہن دوران ییٚتہِ تۄہہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن بنہِ تَتہِ کھیٚیِو تُہۍ گۄڈٕنیتھ چھُ مولِمن تھوٚومُت انتظام کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے پھاکہٕ لگہِ نہٕ کٲنٛسے مگر تملُن چھُنہٕ کینٛہہ اگر یہِ چھِ سۄ بیٛاکھ اکھ عام چیٖز یہِ اہم کتھ چھِ سُہ گوٚو یہِ زِ عام حالاتن منٛز چھِ أسۍ پننہِ سامانُک واریاہ خیال تھاوان اگر کُنہِ بِرٕ بار وٲلِس علاقس منٛز گُزرو گۄڈٕ چھِ تھاوان خیال میون پٔرس چھا محفوٗظ میٲنۍ چیٖز چھا محفوٗظ سُہ چھُ پاک سرزمیٖن مگر تتہِ تہِ چھا اَسہِ یِمن چیٖزن ہٕنٛز برابر حِفاظت کرٕنۍ تہٕ خیال تھاوُن یِمن چیٖزن ہُنٛد بڑٕ بہتریٖن سوال چھُ یہِ تُہۍ وٕچھِو عام چھِ دپان پونٛسن تھاوو خیال پونٛسن ہُنٛد چھُنہٕ حظ وٕچھ حظ گُزٲرِش آسہِ ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن بایَن ییٚمہِ ساتہٕ تِم وارٕ کارٕ بیٖٹہِ منٛز گژھن مسجد حرامس مسجد نبیَس منٛز گژھن یا عمرہ کرنہِ گژھن سٲری پونٛسہٕ چھِنہٕ آسان سۭتۍ نِنۍ کِہینۍ کینٛہہ چھِ آسان نِنۍ 100 رِیال 200 رِیال ایز پر دِیر رِکویرمنٹ نِن تِم سۭتۍ باقٕے تھاوان تِم محفوٗظ ہینڈ بیگ ہٮ۪کان تِم کیری وٕچھِو تَتھ منٛز لِفافن ہینڈ بیگس منٛز چھِ لِفافن تھاوان چپٕنۍ بران تٔتھۍ لِفافن چھِ بران تٔتھۍ منٛز تہٕ بیٚیہِ تھاوان تریشہِ بٲتلن سۭتۍ بیٚیہِ تھاوان ڈراے فرٛوٗٹن سۭتۍ سُہ تھاوان سۭتۍ پونٛسہٕ تھاوان نہٕ زیادٕ سورُے پونٛسہٕ نِنہٕ کِہینۍ مےٚ چھُ وٕچھمُت أڑۍ چھِ حٲج صٲب اڑٮ۪ن چھُ آسان وہم زیرہ نِنۍ ییٚتہِ ہوٹلس منٛز تٔمِس آسان رۄپیہِ لچھ تہٕ لچھُک تُلان تہٕ وسان مُتابس منٛز اَتہِ گوٚو بیٖڑِ منٛز تہٕ رو پونٛسہٕ پننِس سۭتۍ چھِ گژھان غفلت باقٕے چھُنہٕ گژھان کِہینۍ اچھا فہیٖم فاروق صٲب چھِ لیکھان یِم چھِ چوٗنٛکہِ کٔشیٖرِ منٛز رٮ۪وایت روٗزمٕژ زِ سٲنۍ حٲج صٲب ٲسۍ آزمیٖن ٲسۍ ہۄکھٕ سِنۍ تہِ پانس سۭتۍ نِوان یہِ پرٛژھان زِ ہۄکھٕ سِنۍ ہٮ۪کوا سۭتۍ تُلِتھ مےٚ باسان سۭتۍ تُلنہٕ خٲطرٕ ہیٚکِو تُہۍ کینٛہہ تہِ سۭتۍ تُلِتھ مگر پننِس دٮ۪ماغس چھِ کٲم ہِنٛدۍ پننہِ عقلہِ چھِ کٲم ہِنٛدۍ اگر کانٛہہ چیٖز تَتہِ دٔستیاب چھُ کھٮ۪نہٕ چٮ۪نہٕ خٲطرٕ تہٕ یورٕ کیٛازِ چھُ پنُن پان بٔلۍ عٲجِز تہٕ پریشان کرُن اَتہِ کَرٕ بہٕ عرض حٲج صٲبن کہِ ڈایٹ کٔرۍزیو نہٕ کم کینٛہہ اچھی طرح سے ڈایٹ کھاو ہۄکھٕ سیُن اگر تۄہہِ باسان چھُ تۄہہِ خٲطرٕ ضروٗری چھُ ورٲے ہیٚکِو تُہۍ زِندَے روٗزِتھ زِندَے یا کُلچہِ یا کانٛہہ چیٖز وہاں بھی سارا کُچھ وٕچھ تَتہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز ایویلیبل بیٚیہِ بڑٕ بہتریٖن کالٹی چیٖز اگر تُہۍ یورٕ تہِ نِیِو تُہۍ چھُو یورٕ تہِ الاوُڈ سامان کوئی بات نہیں لینے دو مگر سُہ چیٖز نیٖزیو نہٕ کینٛہہ یُس تۄہہِ تورٕ گۄبرایو پتہٕ مےٚ چھُ بوٗزمُت ایڈِبل اویل وغیرہ ہٮ۪کو نہٕ نِتھ سۭتۍ کِہینۍ نہٕ وٕچھ حظ لِکوِڈٕس چھِنہٕ الاوُڈ آسان اتھ منٛز کِہینۍ جہازس منٛز أڑۍ چھِ وۄنۍ توتہِ مگر کیٛاہ وَنو چھُپٲیِتھ تھاوان جان چھُنہٕ کینٛہہ اچھا یِم چھِ وَنان رِفت جان چھِ چوٗنٛکہِ مُتوٲتِر سون پروگرام وٕچھان تِم چھِ پاٹسِپیٹ تہِ کران اکثر یُس زن لایِو چیٹ سون چھُ یِم چھِ وَنان دَپان چھِ زِ یُس زن یہِ ہینڈ بیگیج آسہِ یَتھ أسۍ وَنان چھِ کیبن بیگیج تہِ وَنان چھِ اَتھ منٛز چھا دوا تھاوُن الاوُڈ تہٕ کٕم چیٖز ہٮ۪کو أسۍ اَتھ منٛز تھٲوِتھ مےٚ کوٚر گۄڈے عرض کہِ دواہس چھِ کرٕنۍ 3 قٕسٕم 3 حِصہٕ اکھ حِصہٕ تھاوُن أکِس بیگس منٛز بیاکھ حِصہٕ تھاوُن بیٚکِس بیگس منٛز 10-20 دۄہن ہُنٛد سُم تھٲیِو تُہۍ اتھ ہینڈ بیگس منٛز کیٛازِ بعض اوقات چھُ تھوڑا بہت بیگ اورٕ یورٕ لیٹ تہِ ہٮ۪کان وٲتِتھ کیٛاہ یہِ دوا چھُ اتھ منٛز تھاوُن ضروٗری تہٕ کوئی دوا ہیٚکِو تُہۍ البتہ نُسخہٕ گژھِ آسُن سۭتۍ البتہ یِمن ڈاکومنٹن کٔرِو تُہۍ کٲم یِمن کٔرِو تُہۍ 3 فوٹو سٹیٹ اکھ فوٹو سٹیٹ تھٲیِو تُہۍ أکِس بیگس منٛز بیاکھ فوٹو سٹیٹ تھٲیِو تُہۍ آرجنل تھٲیِو یتھ منٛز گرِکٮ۪ن نِش تہِ تھٲیِو تُہۍ 1 کاپی تہٕ پننِس موبایلس منٛز تہِ تھٲیِو تُہۍ 1 کاپی اَمہِ سۭتۍ بعض اوقات چھُ کیٛازِ یہِ چھُ ویٖزا چھُ ضروٗری جایہِ چھُ ویٖزا ہاوُن اِمگریشن وِزِ ییٚتہِ تہِ تتہِ تہِ اگر کُنہِ ساتہٕ مِس چھُ گژھان اِنسان چھُ ہٮ۪کان بیاکھ کاپی کٔڑِتھ توے موٗجوٗب چھُ آسان 3 کاپی تھاونہِ کٔرِتھ اچھا تُہُنٛد کیٛاہ ایڈوایس یا مشورٕ روزِ تِمن لوٗکن خٲطرٕ یِہِنٛدۍ وارٕ کارٕ یِم گرِکۍ چھِ تِمن چھُ حجس پٮ۪ٹھ نیرُن انشاء اللہ میٲنۍ موتہِ بان التماس تِمن یِہنٛدٮ۪ن گرِکٮ۪ن حجس چھُ نیرُن مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو یِمن کٲم أزکہِ پٮ۪ٹھے کٔرِو یِہنٛدِ صحتُک خیال وازوانن کُن مہٕ دِیِو یِمن گژھنہٕ کینٛہہ یِمن دِیِو پکنہٕ اگر یِمہٕ گۄڈنِکہِ پھِرِ سفر چھِ کرُن اگر کانٛہہ گامُک چھُ کرٲیُن شہر کُن چرخانہ ہٲیِس تھوڑا بہت یہِ ایٚکسپوجر دِیِو سفری ایٚکسپوجر دِیوس ترٛٲیِن شہر دٔپِس گژھ پانے یہِ پھِرِ اورٕ یورٕ تہِ کٔرِنۍ چرخا پانے ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان وٕچھ حظ اِنسان چھُ دپان اگر کانٛہہ آزماوُن آسہِ اس کے ساتھ سفر کرو سفرس منٛز چھُ اِنسان گژھان ایٚکسپوز اِن د سینس أمۍ سٕنٛز گُڈ کالٹی بیڈ کالٹی چھِ لگان پتہ اکثر آسیو تۄہہِ بوٗزمُت کہِ
بٲژن دۄن تہِ چھُ تَتہِ گژھان مُژکری کُنہِ ساتہٕ اختلاف یارن پانہٕ تہِ چھُ گژھان مُژکری یہِ چھِ بدل دِل آسان بیسکلی یہِ چھِ آسان اکھ ایکسپیکٹیشن اکھ أمِس بٲژس چھِ أمِس بٲژس ایکسپیکٹیشن اگر یہِ خاندارِنۍ ژایہِ واش روٗم أمِس خاندارس چھُ جٲیز أمِس پرارُن نہ کہِ أمِس روب کرُن ہے ژٕ ژوٚل لوگُتھ ٹایم ہورٕ چھُنہٕ جہاز ژَلہِ نہٕ کُن بس ژَلہِ نہٕ کُن ژےٚ ورٲے سیٖٹ چھِ رِزٲرو سُہ اِنتظام چھُ سورُے ژےٚ ژھانڈنے ژےٚ برنے جہازس مگر أمِس مہ کر ژٕ لار لار کینٛہہ بیٚیہِ چھِ أمِس خاندارنہِ چھِ ژےٚ پٮ۪ٹھ ایکسپیکٹیشن یہِ رٔٹی ژےٚ یا أمِس خاندارس چھِ ژےٚ پٮ۪ٹھ ایکسپیکٹیشن یا یِم یار دوس یِمن چھِ آسان ایکسپیکٹیشن پانہٕ ؤنۍ اَتہِ چھُ وٕچھ حظ بہتریٖن حج کوٚر تٔمۍ فرمو پیغمبر صٲبن بہتریٖن حج کوٚر تٔمۍ حٲج صٲبن ییٚمۍ زن حٲج کھیٚے چے تہٕ اکار بکار آو وٕچھو اَتہِ کوتاہ اجر چھُ تِمن یِم زن اَتہِ چھِ باقین اکار بکار ین باقین خدمت کرن اظہر صٲب یِم زن لۄکٕٹۍ یِہُس جوان بٲے بیٚنہِ گژھن حجس یِمن یہِ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ یِمن چھےٚ ذمہٕ دٲری چوٗنکہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ لۄکٹہِ 2000 منٛز گوس مےٚ باسان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ اوسُس بہٕ کینٛژھن جاین بکار تَوے نیونَس بہٕ تور یِمن چھےٚ گُزٲرِش میٲنۍ کہِ یِم یِن اکار بکار أکِس بیٚکِس چاہے کُنہِ تہِ مُلکُک آسہِ أمِس یِن بکار یتھ حظ چھُ بیاکھ اکھ سوال یپٲرۍ بہٕ وٕچھان وٕنکیٚنس یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ یُس زن لایو چیٹ چھِ یِم چھِ الطاف رٲتھر صٲب یِم چھِ ونان زِ مدیٖنہ ییٚلہِ یِم واتن تہٕ تمہِ پتہٕ یُس زن الاٹمنٹ آف روٗمٕز چھُ یہِ گژھِ ہا اِمیٖڈیٹلی کِنہٕ یہِ آسہِ گۄڈے گوٚمُت وٕچھو مدیٖنہ پاکس منٛز چھُ تَتہِ چھنہٕ آسان آلریڈی الاٹِڈ کِہیٖنۍ تَتہِ چھُ مِثال کے طور پر اکھ ہوٹلُک پوہرا اکھ چھُ اَسہِ مُنتخب اَتھ بیچَس جہاز آو 200 بٲے چھِ اَتھ منٛز أمِس دِن ژوٗرِم پوہر کُنہِ ہوٹلُک اَتہِ چھِ 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلٕز تہٕ اَتہِ چھِ کران کٲم اَتہِ چھِ یِم آن سپاٹ گروپِنگ بناوان اچھا 5 بیڈ کا کمرہ ہے آئی اے جی 5 لوگ یِم ہٮ۪کن اَتہِ پننہِ آیہِ گروپِنگ بنٲیِتھ مدیٖنہ پاکس منٛز یا 4 لوگ ہے 4 لوگ آئیے 7 لوگ ہے 7 لوگ آئیے اَتہِ پیٚو مےٚ یاد چاہے مدیٖنہ یا مکہ آپ کو شیئرڈ ایکامڈیشن ملے گی شیئرڈ ان دا سینس گوٚو ژےٚ آسی ورمُلِک بٲژ زٕ سۭتۍ ژےٚ آسنٕے پُلوٲمِکۍ بٲژ زٕ ژےٚ آسی اننت ناگُک تہِ نفر سۭتۍ شیئرڈ ایکامڈیشن چھِ بیرکر چھِ برداشت کران یہِ چھُ تَتہِ گورمنٹُک روٗل اکھ وۄنۍ ؤنِو تُہۍ ہے یارے اَسا چھُ گژھان وۄپر نفرس منٛز آپ دیکھ لیجیے پننہِ مُلکہٕ کی کیرلا کرناٹکا تامل ناڈو تِہنٛدٮ۪ن ہوٹلن منٛز گوس بہٕ وہ کیسے پیار محبت سے رہتے شیئرڈ ایکامڈیشن میں تِمو چھِ آسان باضٲبطہٕ تِم پردٕ تہِ کٔرمٕتۍ بیٚیہِ چھُ یہِ چھُ گورمنٹُک انتظام اَتھ چھُ امنا صدقنا آسان کرُن حظ اچھا ونکیٚس چھُ یہِ کنٹِنیوس ٹریننگ دِوان ونکیٚس چھےٚ جٲری سۄ ٹریننگ چلان سرکار کی طرفہٕ چھِ ونکیٚنس ٹریننگ چلان یِمن پزن سارنٕے یِم ٹریننگ پروگرامز ایٹینڈ کرٕنۍ تمام ڈسٹرکن منٛز سٮ۪ٹھاہ رُت اچھا عبدل مجیٖد ریشی صٲب ٲخرس پٮ۪ٹھ ڈوٗز اینڈ ڈوٗ ناٹٕس کٕم چیٖز چھِ یِم کرٕنۍ ضروٗری چھِ خاص کر یِمن دۄہن یِم زن تیٲری ہٕنٛدۍ دۄہ چھِ تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ پانہٕ تہِ بجا فرمووُ زِ 7 مئی پٮ۪ٹھ نیرن انشاء اللہ تعالیٰ یہِ اَسہِ بوٗزمُت چھُ زِ فلایٹس کرن پرواز شروٗع سرینگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پٮ۪ٹھ تہٕ مگر یِمن دۄہن کٕم چیٖز پزن کرٕنۍ تہٕ کٕم چیٖز پزن نہٕ کرٕنۍ کینٛہہ وٕچھِو تُہۍ گۄڈنیتھٕے چھُ اکھ چیٖز تھاوُن دھیان ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ وارٕ کارٕ حج ہاوس وٲتِو اَتہِ چھُ تۄہہِ پنُن لگیج گۄڈٕ حوالہٕ کرُن تۄہہِ چھُ انشور کرُن کہِ میون لگیج گوٚو سکیورٹی پاس اتھ لِکھ سٹِکٲرٕس وغیرہ تمہِ پتہٕ چھُو تۄہہِ ہینڈ بیگس منٛز چھُو تۄہہِ پاسپورٹ ویٖزا تۄہہِ دِیَن اَتہِ بورڈِنگ کارڈ تہِ تمہِ پتہٕ آسہِ ہیلتھ کارڈ تہِ سۭتۍ یِم 4 چیٖز چھِ واریاہ اِمپاٹنٹ ٹھیٖک یِمن 4 چیٖزن چھِ حفاظت کرٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ وارٕ کارٕ وٲتِو ڈِپارچر روٗمس منٛز اَتہِ حج ہاوسہٕ اَتہِ کٔرِو بیٚیہِ اَکہِ لٹہِ تُہۍ چیک یہِ موبایل چھےٚ مےٚ سۭتۍ یہِ پاسپورٹ چھےٚ مےٚ سۭتۍ یہِ پاسپورٹ آوا مےٚ پننُے کِنہٕ وۄپرٕ سُنٛد آو یہِ ویٖزا کاپی چھےٚ مےٚ سۭتۍ ہیلتھ کارڈ چھےٚ مےٚ سۭتۍ مےٚ ما آو وۄپرٕ سُنٛد چیٖز کانٛہہ یِم مےٚ پونٛسہٕ ایکسچینج چھِ کٔرمٕتۍ یِم چھا مےٚ محفوٗظ اَکہِ لٹہِ کوٚر بیٚیہِ چیک ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ بسن کھٔسِو پتہٕ ییٚلہِ تُہۍ وارٕ کارٕ وٲتِو اَیرپورٹ سرینگر گژھِ تۄہہِ گۄڈنیتھ اِمگریشن گوٚو اَکہِ مُلکہٕ پٮ۪ٹھ بیٚکہِ مُلکس یہِ چھُ اکھ اینٹری گژھان کہِ یہِ ہسا درٛاو ییٚمہِ مُلکہٕ پٮ۪ٹھ یہِ درٛاو بیٚکِس مُلکس اَتہِ اِمگریشنس پٮ۪ٹھ لگہِ لاینہِ منٛز چھُ صبرس ہٕنٛدۍ کٲم ماجن بیٚنٮ۪ن تہٕ ضعیٖفن چھِ تراوٕنۍ گۄڈنیتھ صحیح کتھ پرٛیارٹایز کرُن تِمن برٛونٛہہ کُن دیُن پکنُک پرٛٮ۪تھ وِزِ پرٛٮ۪تھ جایہِ لگن لٲنہٕ تتھ جایہِ چھِ ماجن بیٚنٮ۪ن تہٕ پرٛیارٹایز کرٕنۍ تہٕ پتہٕ نیرُن پانہٕ اچھا ییٚلہِ تُہۍ پتہٕ اِمگریشن یا سکیورٹی چیک تُہۍ نیٖرِو تمہِ پتہٕ کٔرِو تُہۍ بیٚیہِ چیک تُہۍ یُس تۄہہِ ترٛووُ اتھ منٛز ٹراے منٛز ترٛووُ یہِ پاسپورٹ ترٛووُ سامان یہِ تُلِو تُہۍ بیٚیہِ واپس ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ وارٕ کارٕ پتہٕ ڈِپارچر روٗمس منٛز اَیرپورٹس پٮ۪ٹھ وٲتِو تتہِ کٔرِو تُہۍ اَکہِ لٹہِ بیٚیہِ چیک کہِ مےٚ چھا رشی صٲب تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ اگر مُمکِن آسہِ مزیٖد تفصیٖلات واتناوو أسۍ پننٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن تامتھ مگر أسۍ چھِ سمجھان زِ یہِ چھُ ٹاپِک یہِ چھُ موضوٗع سٮ۪ٹھاہ ؤسیع تہٕ أسۍ تھاوو انشاء اللہ رحمان یہِ کوٗشش آیندٕ تہِ جٲری أسۍ انوکھ آیندٕ تہِ کینٛہہ ٹرینٲرٕس کینٛہہ خٲدِم یِم اَسہِ زان دِن
हज के हवाले तो वारिया के कमेंट्स तिमन दोस्तन हंद यम आसान यसान तिहद कमेंट्स गस इंक्लूड गसन मगर वक्त कमी सब हेक तिहद कमेंट्स यथ प्रोग्राम इंक्लूड कर तो इंशाल्लाह थो सिलसिल ब्रो कुन जारी तुह सड़ा सड़ा शुक्रिया आजमीन करो दरखास्त सन पूरी टीम थजन पन दखन मज याद बच्चों को ढेर सारा प्यार बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम और इकराम दी मैं तो हमारा इजाज़त भी तुह खुदा अल्लाह हाफिज़।